अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। जलाओ, घेराव, मुजाहरे, पुरतशद्दुद एहतिजाज, यह है आज के फैसलाबाद की सूरत हाल, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहर बंद करने की कॉल दी गई थी। इसके बाद वो लोग जिन्होंने आज एहतिजाज की कॉल दी थी वो तो सड़कों पर मौजूद थे, लेकिन वो जो कि इस एहतिजाज के मुखालिफ थे वो भी सड़कों पर निकले रहे। इसलिए आगाज ही पुरतशद्दुद तौर पर हुआ और कशीदा फिजा सामने आई। जज्बात मुश्तिल हों, पुलिस एक्शन लेने में तामुल का शिकार रहे तो तसादुम होना यकीनी था और इस तसादुम ने एक मासूम इंसान की जान ले ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन आज फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हो गया। क्या यही सियासत है, यही जमहूरियत है? नून लीग की तरफ से कहाँ गलती हुई? हुकूमत कहाँ वो इक़दामात ना ले सकी जो उसके लिए लेना जरूरी थे? क्या नून लीग दर्जा हरारत बढ़ाने का सबब बनी? क्या इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती थी जो आज हुआ? आज के हालात ने क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा और हुकूमत को नुकसान दिया? इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ ही देर में उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। रऊफ साहब, आज के हालात जो कुछ फैसलाबाद में हुआ, क्या हुकूमत के पास बर्दाश्त की कमी थी? हुकूमत की हिकमत क्या थी? मेरा ख्याल ये है कि आज अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी वो शुरू से ही गलत थी। जब आपको ये मालूम है कि 3 दिन से पिछले दर्जा हरारत बढ़ रहा है और दर्जा हरारत बढ़ाने की वजूहात भी ज़ाहिर है हमें मालूम है, सबको ये मालूम है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक डेस्परेट सिचुएशन में है। उसके पास इससे निकलने की, जिस मसले में फंसे हुए थे, सिवाय इसके कोई सूरत हाल नहीं थी कि किसी भी तरह से लड़ाई हो जाए, और वो उन्होंने किया, उन्होंने करना था। लेकिन आप ये देखिए कि घंटा घर पे जिस वक्त सुबह के वक्त में मैंने 11 बजे करीब टीवी ऑन किया और मैं देख रहा था फुटेज तमाम टेलीविजन चैनल्स की, लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। इसीलिए इसके अलावा भी 3 मकामात जो थे जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जमा होना है, वहाँ जितने कारकुन उनके थे शायद उससे ज़्यादा नून लीग के मौजूद थे और उनके हाथों में डंडे मौजूद थे, उनके हाथों में, और वो जिस तरह से आगे आने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको रोक नहीं पा रही थी। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके जहनों में करने का इरादा ज़रूर होगा। और फिर राना सनाउल्लाह साहब पिछले 2 दिन से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, परवेज़ रशीद साहब जिस तरह से इश्ताल अंगेज़ी की बातें कर रहे थे, ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। हम ये तो जानते हैं और मानते हैं कि तहरीक इंसाफ का स्टांस ठीक नहीं है इस मौके के ऊपर। ये जो सूरत हाल बिगड़ रही है, अब भी मैं कहूँगा कि मतलब इस सूरत हाल को बिगड़ने से बचाना चाहिए, दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ पे आपका सवाल ये है कि नून लीग से क्या गलती हुई, नून लीग से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं रऊफ साहब वापस इस पे आऊंगी कि आज की हिकमत अमली किसने तय की, क्या हुकूमत ने या नून लीग ने? लेकिन उससे पहले हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत वजूद्दीन साहब, हमें वक्त देने के लिए ये फरमाइएगा कि आज के एहतजाज से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मकसद हासिल हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक के ये बलवा है, फिसाद है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ये तो कभी भी तहरीक इंसाफ का ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने जो अंदाज डी चौक के सिलसिले में इख्तियार किया था, जो एक मेजर डिस्टेंस था और जिसके नताइज भी बड़े अच्छे गुजरे, के मामलात जो हैं वो हाथ से नहीं निकल सके। ये जो फैसलाबाद का सिलसिला है, ये रोज़ अव्वल से एक रेजिस्टेंस की शक्ल नज़र आ रही थी और अनफॉर्चुनेटली हुआ भी यही। और एक नौजवान जाँ बहक हुआ, पीटीआई का एक कारकुन जो है वो मारा गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ्लैश पॉइंट ये सूरत हाल बन सकती है अगर तो अब भी हुकूमत ने एक मुनासिब और मुतवाज़िन रवैया इख्तियार ना किया तो। वजूद्दीन साहब, क्या मुज़ाकरात मुमकिन होंगे अब ऐसी सूरत हाल में? आरिफ अलवी साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया, पीटीआई बार बार कह रही है हम मुज़ाकरात को तैयार हैं, हुकूमत मुज़ाकरात करे। हुकूमत भी कहती है जी हाँ, ये कह दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से इसहाक डार को मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। मुज़ाकरात मुमकिन है ये जिस तरह की सूरत हाल और जैसी एहतजाज की कॉल शहर बाय शहर दी गई है पीटीआई की जानिब से? इसमें देखिए, सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ये एक फ्लैश पॉइंट का सा सिलसिला बन गया है। कल यौमे शोक का भी ऐलान कर दिया गया है और ये सिचुएशन यहाँ पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी। बात तो सिर्फ इतनी सी थी, एक जुमले की बात थी
کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنی تھی اور اس سلسلے کے اندر انکوائری یا انویسٹیگیشن جو بھی آپ اس کو کہیں اس نے شروع ہونا تھا اور ان معاملات میں یہی رک جانا تھا. جو کچھ بھی فیصل آباد کے لیے آج پروجیکٹڈ تھا وہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت تو ہمیشہ سے یہ کہتی رہی کہ جہاں تک کہ جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے سلسلے میں خط بھی لکھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال میری اپنی نگاہ میں تو دس ڈیفائز آل لاجک. ٹھیک، آج بہت سے اور معاملات بھی جس کو تجزیہ کار بھی دیکھتے رہے اور ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھا گیا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. طلال صاحب، فیصل آباد کی سڑکوں پر آج انتظامیہ کی جگہ یا حکومتی لوگوں کی بجائے نون لیگ کے کارکنوں کو استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا غیر مناسب ہے جو بات آپ کہہ رہی ہیں. بالکل بھی ایسا نون لیگ کی نہ پالیسی ہے نہ ہم اپنے شہر کو چاہتے ہیں کہ وہاں بدامنی ہو. یہ جو ہلاک ہوئے ہیں یہ ہمارے نوجوان ہیں. ہم پورے غمگین ہیں پورا فیصل آباد کے فیصل آباد کو انہوں نے وہ مقتل گاہ بنانے کی کوشش کی ہے. ذرا بتائیں، قوم سے پوچھیں کہ جلاؤ گراؤ مار دو مر جاؤ کی تقریریں کس نے کی تھیں اور وہ کس کے سٹیج سے ہوئی تھی. کس نے کہا تھا میں فیصل آباد میں لاہور میں پاکستان بند کر دوں گا. کس نے کہا تھا کہ میں ایسا زخم دوں گا حکومت کو کہ حکومت چل نہیں سکے گی. یہ تمام باتیں جس سٹیج سے ہوئی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور آج فیصل آباد میں جب طلال صاحب وہ تو احتجاج کر رہے تھے، احتجاج میں ایسے الفاظ یا جلسوں میں آپ کو بھی پتہ ہے قائدین کیسی زبان استعمال کرتے ہیں. کیا حکومت ناکام نہیں ہوئی صورتحال سنبھالنے میں؟ دیکھیے، اگر 90% فیصل آباد جب کھلا ہوا تھا، جب دکانوں پہ لوگ جا چکے تھے، بچے اسکول جا چکے تھے، ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے تھے، فیکٹریوں میں مزدور اپنا کام کر رہے تھے، تو اس وقت جب ناکامی ہوئی دیکھی پی ٹی آئی نے اور یہ کچھ لاہور سے خواتین اور کچھ فیصل آباد کے باہر سے لوگ آئے اور اس طرح کا ماحول بنایا گیا. اب ہمارے نوجوان کو ادھر ہلاک کر کے لیکن طلال صاحب، نون لیگ کے کارکن بھی ڈنڈوں اور اسلحے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. کیا آپ نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ دیکھیں، نون لیگ کا کوئی بھی عہدیدار، کوئی ایسا کارکن آپ مجھے فوٹیج میں دکھا دیں جو مسلح ہو، جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، جس نے جا کر اس طرح کا تصادم کیا ہو. یہ نون دیکھیں نا، عام لوگ، سول سوسائٹی، جب کسی نے طلال چودھری صاحب، ایک شخص جس کو بار بار ٹی وی سکرینز پر دکھایا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور وہ سٹریٹ فائرنگ کر رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ شخص کون ہے؟ دیکھیں، یہ جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا اور یہ انتہائی غلط پراپوگنڈا کیا گیا، بالکل رانا ثناء اللہ کا یا ان کے کسی فیملی ممبر کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ نون لیگ سے اس سے تعلق ہے، نہ وہ اس وقت حکومت کا کسی ایجنسی سے اس کا تعلق ہے. وہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت اچھا ہوا کہ آپ نے فوٹیج بنا لی، بہت اچھا ہوا کہ اس کیمروں میں محفوظ ہے. جب وہ گرفتار ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ یہ پورے پاکستان میں بدامنی پھیلانے والے کون ہیں اور یہ کس کی سازش ہے. کیا اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا جو اس احتجاج میں پسٹل کے ساتھ تھا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ کے کیمروں نے فوٹیج بنائی ہے، پولیس اس کے پیچھے ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ گرفتار ہو تاکہ صحیح حقائق پتہ چل سکے. اور ہم یہ جو فیصل آباد میں لاشوں پر سیاست ہے اس کو فروغ نہیں دینے دیں گے. ان لوگوں نے ایک لاش کے سر پر ایک غلط سیاسی ایف آئی آر درج کروائی ہے اور اس سیاسی ایف آئی آر کے بلبوتے پر یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. ہم پرزور مذمت کرتا ہے پورا فیصل آباد، تاجر کمیونٹی، پورے فیصل آباد کی تمام سول سوسائٹی کے سیاست کے نام پر لاشوں پر یہ سیاسی ایف آئی آر درج کرانے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. طلال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ بھی، جسٹس وجیح بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت بسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے فیصل آباد میں جو آج صورتحال رہی، خود طلال صاحب کہہ رہے ہیں ہم لاشوں کی سیاست نہیں چاہتے. اس کا معاملے کو ہینڈل کرنے کا انداز ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلی بات تو وہ جو نوجوان اصغر جو شہید ہوا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے، ان کے ورثہ کو صبر دے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس میں کوئی مذمت کا لفظ استعمال کروں، افسوس کروں. یہ تو عقل کے اندھے ہیں. یہ طلال ہمارا بھائی ہے، مجھے ابھی بھی سمجھ، یعنی کہ ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے پوری قوم کے سامنے. یہ کیمرے جھوٹ بول رہے ہیں. بھی آپ مجھے یہ بتا دیں، صرف ایک سوال کا جواب مجھے حکومت دے دے کہ آپ نے سانے ماڈل ٹاؤن سے سبق حاصل نہیں کیا؟ کیا ایشوز کو اس طرح ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ آپ وہاں پر یہ بتا دیں، یہ کارکنان کل بھی
चौक घंटा घर में ये वहां डंडे लेकर मौजूद थे। आज पीटीआई खुद सुबह खुश हो रही थी कि हमसे पहले इन्होंने शहर बंद करना हमसे शहर बंद करवाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताएं कि जब वहां पर वो लोग गए क़यामत बर्पा हो जाती। भाई इमरान खान अब एक रियलिटी है, उनकी फॉलोइंग है, उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हैं, वो मुखालिफ है हमारे एक बात को सियासी लोग सियासी अंदाज में डील करते हैं। इनको आपको याद होगा कि साने मॉडल टाउन के बाद इनको समझाया कि खुदारा ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करें, क़यामत बर्पा हो जाती है अगर फैसलाबाद बंद हो जाता। इन लोगों ने ये सिर्फ गुल्लू बट नहीं, ये गुल्लू बट माइंडसेट का नाम है आयशा। ये तमाम की तमाम वो लोग देख रहे थे, कैमरे देख रहे थे कि सुबह जिस तरह टायर जलाए जा रहे थे, जिस तरह वहां पर चीजें हो रही थी, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे। इन्होंने तो जलती पे तेल खुद हुकूमत ने डाला है। किसने इनको कहा था कि अपने कारकुनान को उनके आमने सामने करें? पुलिस किस लिए थी? अगर वो गलत करते, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाते तो आपका कैमरा देखता, वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता। हुकूमत थोड़ा तहम्मुल से काम लेती तो एक जमात एक्सपोज होती या दोनों एक्सपोज नहीं। आइए अब मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना कि मियां साहबान के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए ये खुद ही अपने लिए काफी और सबसे बड़े दुश्मन अपने खुद हैं। आज के वाकये के बाद जो हुकूमत नाबीनाओं को डील नहीं कर सकती उनको मारा गया। साने मॉडल टाउन डीलिंग पर भी सवाल करते हैं। इस वक्त डी टाइप चौक फैसलाबाद से हमारे साथ जियो न्यूज के नुमाइंदे इरफानुल्लाह मौजूद हैं, जान लेते हैं वहां पर इमरान खान साहब ने भी करना है कुछ देर में। इरफान कहिएगा इस वक्त माहौल कैसा है, क्या सूरत हाल काबू में है इस जगह पर? जी यहाँ पे आज पीटीआई के जो कारकुन है वो फिर आपका मुनक़ता हो गया है जी। अच्छा मैं अपनी बात को मुकम्मल लूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आज मुझे बताएं कि इतना बड़ा 100 दिन से आप लगे हुए थे, वो अपना एहतजाज कर रहे थे, उनका हक है वो जलसे करें, जुलूस करें, ये जमहूरियत का बार बार कहते हैं ये हुस्न है। आज आपने ये जो एक्ट किया है, अगर आप ना करते तो अभी तक ये मामला भी खत्म हो गया होता और इस अंदाज में रिएक्ट ना होता। आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने जो जलाओ गिराओ की ये कॉल शेख रशीद ने दी थी, ये बिल्कुल मैं रऊफ साहब से एग्री करता हूं कि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो लोग इससे निकलना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत रास्ता देने को तैयार नहीं है। रास्ता नहीं, उन्होंने जल्दी पे तेल डाला है। इरफानुल्लाह हमारे साथ फिर मौजूद है डी टाइप चौक फैसलाबाद से। इरफान कहिएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, काबू में हालात दिखाई देते हैं, कशीदगी तो नहीं किसी तरह की? जी इस वक्त जो हालात हैं वो ज़ाहिर है सारा दिन आज कशीदगी रही है और जब ये यहाँ पे एक हलाकत भी हो चुकी है तो कशीदगी काफी बढ़ गई है। ताहम जहाँ पे पीटीआई की मरकजी क़यादत जो फैसलाबाद पहुंची है तो उसके बाद अब यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि इमरान खान जब यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ जलसा करेंगे और अपने जलसे के दौरान ही वो अपना आइंदा का एक लाए अमल देंगे। तो कारकुनों को यही कहा गया कि जो आज की वो इश्तियाल अंगेजी है उसको वो यहाँ तक रोक दें और कायदीन की तरफ से अब आइंदा के लाए अमल का इंतजार किया जाए। लेकिन जो कशीदगी का लेवल कारकुनों की तरफ से देखने में आया वो इस तरह से भी आया कि यहाँ पे समुद्री रोड पे डी टाइप से थोड़ा सा फासले पे ही राना सनाउल्लाह जो है उनकी वहाँ पे रहायशगाह मौजूद है। कारकुनों ने वहाँ पे जाके हमला करने की कोशिश की, वहाँ पर पथराव कर दिया, जिसके बाद वहाँ पे पुलिस को भी अपना एक्शन करना पड़ा और वहाँ पे भी तकरीबन 5 लोग जो हैं पुलिस के एक्शन के नतीजे में जख्मी होने के बाद वो अस्पताल पहुंच गए हैं। इस वक्त जो फैसलाबाद में मजमूई तौर पर एक हलाकत है, एक शख्स तशवीशनाक हालत में है, जबकि 10 से 11 लोग जख्मी हैं जो कि अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं। और अभी भी सूरत हाल है कि लोग तशवीश का शिकार है कि कल आने वाले कल का दिन क्या होगा, क्या कल ये कशीदगी खत्म हो जाएगी या इस तरह का ये सिलसिला जारी रहेगा। कारोबारी लोग जिन्होंने आज ये इस खदशे का इजहार पहले से ही कर दिया था कि बेशक ये हुकूमत के ताजर हो या पीटीआई के ताजर हो, दोनों तरफ से जो एक कशीदगी की फिजा पैदा की जा रही थी उससे नुकसान कारोबार को ही होगा। तो वही नुकसान में देखने में आया। आज कारोबार जो था इसी खौफ की नजर हो गया और अब ये जो कारोबारी तबका है ये मजीद खौफ और हरास का शिकार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह। डी टाइप चौक फैसलाबाद से मैं सूरत हाल से आगाह करें। कुछ ही देर में इमरान खान साहब को यहाँ पहुंचकर खिताब करना है, लेकिन फैसलाबाद में जो मजमूई तौर पर माहौल है वो इस वक्त कशीदा दिखाई देता है। जस्टिस वजीहुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस साहब, क्या इमरान खान साहब कोई नई लाहे अमल का ऐलान करेंगे अब जो फैसलाबाद में खिताब करेंगे आज दिन भर की कशीदा फिजा के बाद, या फिर इसी तरह कराची और लाहौर में भी इसी तरह से एहतजाज किया जाएगा, इसकी तैयारी होगी? मैं नहीं कह सकता कि क्या ऐलान किया जाएगा। वहाँ की सूरत हाल जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है और जो वक्त जा रहा है मामला बिगड़ते चले जा रहे हैं। अभी जैसे आपके नुमाइंदे ने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब के मकान के ऊपर भी कुछ कशीदा सूरत हाल हुई है और वहाँ पर भी जरीज हुई हैं। एक शख्स जैसे कि हम जानते हैं जाँ बहक हो चुका है, एक और शदीद जख्मी है। तो मैं नहीं कह सकता कि इमरान खान इस वक्त क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे।
जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आप क्या समझ रहे हैं जिस तरह से शहर के बाद शहर को बंद किया जा रहा है, इससे कोई मुनासिब तरीका इख्तियार किया जाए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात? तो आप ताखीर कहाँ देख रहे हैं? क्या पीटीआई की तरफ ताखीर है मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि एहतजाज साथ रखा जाए तो हुकूमत कहती है उस सूरत में मुज़ाकरात नहीं करेगी? नहीं, देखें, बात जो है वो ये है कि एहतजाज तो अपने आप ही रुक जाता ना। अगर तो बात ये कही गई थी कि जी आप सिर्फ एक काम कर लें और जुडिशल कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी कार्रवाई शुरू कर दें, एहतजाज जो भी हैं 3, 4, 5 जगहों के वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं किया गया। और ये बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये तकरीबन 3-4 रोज पुरानी है और 3-4 दिन के अंदर तो दुनिया पलट सकती है। हिटलर ने 1 हफ्ते के अंदर यूरोप को फतेह कर लिया था। तो मैं समझता हूँ कि और तो ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नून लीग की तरफ से गफलत जरूर हुई है। वजीउद्दीन साहब, आज जियो न्यूज को भी निशाना बनाया गया, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे कवर किए जाएं, धरना कवर किया जाए तो स्टाफ को निशाना बनाया जाता है। हमारी रिपोर्टर एंकर है मारिया मेमन, उनको भी वहां पर बोतलें फेंकी गई, डंडे फेंके गए, कैमरामैन को जख्मी किया गया। मीडिया तो कवरेज के लिए जाता है। मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा भी मौजूद हैं, एनालिस्ट भी मौजूद हैं। हम तो कोशिश करते हैं हर तरह का मौक़िफ़ सामने आए, सबकी अपनी राय, हर राय सामने आए, जिसके बाद देखने वाला अपनी राय बनाए जो उसको मुनासिब लगे। तो क्या जब कायदीन कहते हैं कि मीडिया के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए, पुरतशद्दुद रवैये, तो कारकुनों तक पैगाम उस तरह पहुंचता नहीं है? ये देखें, तशद्दुद किसी भी किस्म का हो और ख़ास तौर के ऊपर मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो तशद्दुद होता है वो तशद्दुद की बदतरीन किस्म है। तो मैं तो समझता हूँ तशद्दुद किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। अगर तो जमहूरियत में एजिटेशन की इजाज़त है, अगर तो जमहूरियत में प्रोटेस्ट की इजाज़त है, तो वो पुश तशद्दुद तो कभी हो ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी है उन तमाम लोगों की, अपोजिशन की भी, हुकूमत की भी, कि जो लोग तशद्दुद की तरफ माइल हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा गालिबन आवाज नहीं आ रही वजीउद्दीन साहब की। रऊफ साहब, जियो न्यूज को आज एक बार फिर निशाना बनाया गया। जियो न्यूज अपनी हमेशा की तरह अपनी रवायत के मुताबिक कवरेज के लिए ग्राउंड में मौजूद होता है कि दिखाया जाए जो जिस जगह पर वाकया पेश आ रहा है, धरने हो, एहतजाज हो, जलसे हो, किसी भी तरह की हैपनिंग हो। आज एक बार फिर हमारे स्टाफ को निशाना बनाया गया। मारिया मौजूद थी, उनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका। फिर कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना। क्या बर्दाश्त की कमी है? लीडर तो तकरीर करके चला जाता है, उसके बाद जो दिल चाहे वो कारकुन करे। तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कमी हमें इसी चीज़ की नज़र आती है, उनके खिलाफ कोई आर्टिकल छप जाए, उनके लीडर के बारे में कोई क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, किसी कॉलम में कोई बात आ जाए, कोई भी राइटर, हालांकि वो कितना ही गैर जानिबदार क्यों ना हो, जियो न्यूज़ हो, वो अपनी गैर जानिबदारी बताने की कोशिश कर रहा हो। बस साहब यहाँ पे बैठे, मेरे ख्याल में जितना क्रिटिकल हम लोग पीपल्स पार्टी के हवाले से हुए हैं, मैं इस मामले बड़ा इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं कहता जितना मीडिया ट्रायल हमारा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कभी इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ को अगर एक बड़ी पार्टी बनना है, उनके लीडरों को अगर बड़े लीडर बनना है, तो उनको ये सीखना चाहिए कि सब्र क्या होता है। क्रिटिसिज्म तो आएगा, अभी तो ये शुक्र करें हुकूमत में नहीं है, यानी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और वो कोई बड़ी शानदार हुकूमत नहीं है, उसमें गलतियां हैं। अगर उनकी निशानदेही की जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ तुमसे गलती हुई है। अब यहाँ पे एक ज़माने से हम ये देख रहे हैं, जैसे मतलब 5 पॉइंट्स उनके थे जो जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया था। भाई थोड़ा सा सब्र का काम कर लो आप, लोग आपके हक में लिख रहे हैं, मीडिया आपके हक में बोल रहा है, तमाम एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नून लीग तसाहुल से काम ले रही है, सुस्ती कर रही है, उसको ये नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मीडिया स्ट्रेटजीज, अपनी मीडिया पॉलिसीज सही तरीके से बनानी चाहिए। आप मिसगाइडेड हैं। ठीक है, हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। परवेज रशीद साहब, फैसले लेने में हुकूमत ताखीर का शिकार हो जाती है। आज जो कुछ फैसला बाद में हुआ, क्या पंजाब हुकूमत नाकाम नहीं हो गई? मामला आप लोग संभाल नहीं सके, इंतजामिया कहाँ पर थी? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम में अपनी ख्वाहिश से मौजूद हूँ। मैंने खुद जियो इंतजामिया को टेलीफोन किया और मैंने उनसे दरखास्त की कि मुझे 1-2 मिनट के लिए गुंजाइश दीजिए, क्योंकि डॉक्टर रऊफ साहब ने जब गुफ्तगू की इब्तिदा फरमाई तो उन्होंने फरमाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये परवेज रशीद साहब की तकारीर का भी नतीजा है। डॉक्टर साहब मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं और एक ज़माने में मैंने इनसे तालीम भी हासिल की है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो फिर तो जो तरबियत मुझे साथीज़ा कराम से मिली होगी, जो थोड़ी बहुत आपका भी हिस्सा है उसमें, तो शायद फिर मैं उसी बेहतरी में कहीं भटक गया हूँगा।
لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، میں پر تنقید نہیں کر رہا، نہ مجھے اس چیز کا غصہ ہے کہ آپ نے کیوں میرا نام شامل کر لیا گناہ گاروں میں. میں صرف سمجھنے کے لیے کہ میرا کوئی لفظ مجھے بتائیے، میری کوئی دلیل ایسی مجھے بتائیے. میں نے تو اپنی پارٹی کے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب ضرور دیا، وہ میرا حق ہے. لیکن کبھی کیا میں نے کسی کو کہا کہ عمران خان صاحب کو گلے سے پکڑ لو؟ کیا کبھی میں نے کہا کہ گھراؤ کرو؟ یا کبھی میں نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا ہو کہ جو تم پر تنقید کرتا ہے اس تنقید کو برداشت نہ کرنا؟ اور دیکھیے، اگر آپ کا میں موقف مان لوں کہ یہ جو میں اپنی پارٹی کی صفائی پیش کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی طرف سے جو سوال پوچھتا ہوں جو کہ میرا حق حاصل ہے، لیکن کبھی میں نے کسی کو تشدد پر بھی، میں زندگی میں خود تو درجنوں دفعہ تشدد کا نشانہ بنا ہوں گا، لیکن کسی کو مجھ سے یہ شکایت نہیں ہے کہ میں نے کبھی لوگوں کو تشدد پہ اکسایا. اچھا چلیں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہوگا، آپ نے کہہ دیا، آپ میرے استاد رہے ہیں، دوست ہیں، محترم ہیں، میں اپنا غلطی تسلیم کر لوں گا، کوتاہی تسلیم کر لوں گا. مجھے بتائیے، جیو نے کس کو تشدد پہ اکسایا؟ جیو پر وہ یہ لوگ کیوں حملہ؟ بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو کہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کلچر پروموٹ کر دیا ہے جس کی طرف آپ نے خود اشارہ کیا. میرے ٹیلی فون کا میل باکس جو ہے وہ گندی گالیوں سے، غیر اخلاقی گالیوں سے بھرا پڑا ہے. آپ کے جیو کے اوپر حملے ہوتے ہیں، پتھراؤ کیا جاتا ہے. کیا جیو کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے پتھراؤ کا نشانہ بنایا جائے؟ تو جو آپ کے ساتھ جو سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، وہی ہمارے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ہم نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی. اور اگر ہم یہ کرتے تو مجھے بتائیے، کیا دنیا میں یا پاکستان میں ایسے چینل موجود نہیں ہیں جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، یا ایسے اینکر پرسن نہیں ہیں جو ہم پر ایسی تنقید کرتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہوتا؟ لیکن کبھی ہمارے کسی کارکن نے اس اینکر کو کچھ کہا ہو، کبھی ہمارے کسی کارکن نے اس ٹیلی ویژن چینل کو یا ان کی DSNG پہ کوئی حملہ کیا ہو، وہ ہماری پریس کانفرنسوں میں آتے ہیں، ہم سے سوال جواب کرتے ہیں، ہم نارملی ان کی باتوں کے جواب دیں، ہم تو کبھی شکایت بھی نہیں کرتے. لہذا میرا یہ پروٹیسٹ ہے کہ برائے مہربانی اگر تو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ جملہ کوٹ کریں، میں اپنا وہ جملہ سننا پسند کروں گا اور میں پھر آپ سے معافی مانگوں گا. ایک سیکنڈ پروفیسر، جی میں چونکہ وہی بات ہو رہی ہے کہ میں ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ایک بڑے تحمل والے آدمی ہیں، لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے جو آپ کی تقریریں یا پریس کانفرنسز ہم سن رہے ہیں، اس میں چونکہ بہت ایسے الزامات یا ایسی زبان تھی جو کسی بھی وقت ایک ٹینشن کے حالات میں اشتعال دلا سکتی ہے. تو میری معذرت کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ کم از کم اس وقت جو صورتحال بہت ٹینس ہوئی ہے، اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے دیکھیے بہرحال پہل حکومت کو کرنی پڑے گی. ایک پارٹی اگر مذاکرات پہ نہیں آ رہی، ان کی چلیں، جیسے وجیہ الدین صاحب کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک ڈیمانڈ فوری طور پہ ماننی جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن فوری طور پہ اس کا اعلان ہو، اس کے جو جس طرح سے دائرہ کار اس نے کام کرنا ہے فوری طور پہ یہ ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر یہ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ مذاکرات پہ. اگر یہ نہیں ہوگا تو آنے والے دنوں میں تشدد بڑھے گا. اور میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر رشید صاحب، شوکت بسرا عرض کر رہا ہوں، آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. شوکت صاحب معاف کیجئے، میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات سن لی، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے. میں نے اپنی بات کہنی تھی، میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا، میں بحث میں کسی میں نہیں جانا چاہتا. میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کیونکہ روف کے ساتھ میرا ایک جذباتی دوستی کا پیار کا رشتہ ہے. انہوں نے کہا، مجھے تکلیف پہنچی، میں نے اظہار کر لیا. اب میں آتا ہوں جوڈیشل کمیشن کی طرف. روف صاحب، ہم نے 13 اگست کو یہ خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ججز کے بارے میں جو الزامات لگاتے ہیں، جس طرح بد اعتمادی کا اظہار ان پہ کرتے ہیں، اور جو فضا انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے غالباً کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اگر کل بھی خان صاحب نے کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن میرے حق میں فیصلہ کرے گا تو میں مان لوں گا اور آپ کے ٹیلی ویژن پہ چلا وہ، لیکن اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا میں تب بھی پارلیمنٹ میں نہیں آؤں گا، میں اس فیصلے کو نہیں مانوں گا. تو ایک شخص جس نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس نے کسی فیصلے کو ماننا نہیں ہے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے تصدق جیلانی صاحب کے لیے رویہ اختیار کیا، اور ایک شریف آدمی جس کو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جج سب کو دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی سن لی، ان کو جب چیف الیکشن کمشنر کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر نامزد کر دیا تو انہوں نے ان پہ بھی عدم اعتماد کر دیا، ان کے لیے بھی گالم گلوچ اختیار کر لی گئی. تو اس ماحول میں
कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे जो इलेक्शन जुडिशल कमिश्नर के लिए काम करना पसंद करेंगे? हम उसमें रुकावट नहीं है। खान साहब की तकारीर, खान साहब के इल्जामात, खान का लहजा उसमें रुकावट बना हुआ है। अगर खान साहब अब वो सड़कों पर हैं, लोगों को इज्जत पर उकसा के जलाओ, घराओ, मारो, मार दो, सारी बातें उन्होंने की हुई हैं। अब मुझे बताइए कि इस माहौल में कौन आके इस खिदमत को सर अंजाम देगा? माहौल को ठंडा करना इमरान खान साहब की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि जुडिशल कमीशन, तो वो जुडिशल कमीशन पर एतमाद करें, ये कहें कि मैं उसके फैसलों को मानूंगा, ये यकीन दिलाएं कि वो जजेस के बारे में तौहीन-आमेज रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, तो हम एक दफा नहीं 10 दफा जाके सुप्रीम कोर्ट के मिन्नत करेंगे, तरले करेंगे कि जनाब फौरन जुडिशल कमीशन बनाइए। लेकिन वो कम से कम हमें ऐसा माहौल तो बना के दें कि हम ये बात करने के लिए काबिल हो जाएं। परवेज रशीद साहब, एक ब्रेक मुझे लेना है, अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में हमारे साथ ठहर सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।